Okay guys, good morning. Maayong buntag sa tanan. Okay, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karon, no. Mag-upload muna tayo, no. Mag-video muna tayo. Ang hina kasi ng signal dito, no. Napakahina. Mag-video, mag-upload tayo, no. Okay. Suerte. Sir. Suerte, sir. November. November 30 para sa National 3D Lotto. Okay, huwag kalimutan po guys ang pag-like, mag-comment, no, and mag-share. Okay, Angle Guide is the best, no. Dito tayo nag-undas pa po palagi sa Angle Guide. Kahapon po 209 po yung ating no. Congrats na lang sa 209. Alam niyo guys, ang hirap talaga yung live natin kahapon. 209 nung daspat sana po kahapon. Okay, guide tayo. Dito tayo sa guide. Number 34 last to. Okay, 34 last to guys. Okay, tanaw sa nato ning mga kabukiran dire. Tanaw ninyo kay pampaswerte na. No. Brom. Okay, 34 last two, and then number 5. Kung ano yung number 5 guys, no, and then number 2. Okay, 5-2 last to. Paki-comment ninyo guys, 5-2 last to. Okay, sugdan na to ning kalingawan na to sa 3D Lotto Sweet Race. Mayroon tayong 5-3-4 or 3-4-5 escalera, no, 3-4-5 Tiknot target rumble all draw. Unsa karon guys, Saturday, no? Saturday 3-4-5 sa November 30, 2024 National 3D Lotto Sweet Race. 3-4-5 and then mayroon tayong 3-4-2, no. Nagyapunta eskalera nga 3-4-2. Okay, take note ninyo. 3-4-2 po guys, no, sa November 30. And then mayroon tayong 5-2-4-5 or 5-2-4. Okay, take note ninyo, 5-2-4. Okay, 5-2-4. Paki-take note ninyo. Mangitatag plastada sa atong banatan. Okay. And then 5-2-3, no. Natay 5-2-3. 5-2-3. Okay, unsa may banatan na to karong adlaw, karong November 30, 2024, no, sa Angle Guide.
Yan po guys, no. Mahatag kog isa ka numbers, isa ka combination, no. One numbers guys. Ito lang po ang ating maibigay ngayon. One numbers 5, 3, and number 2. Okay? Target and rumble. Bagdukanan sa karon Saturday. Okay, good morning. Maayong buntag guys. Ito po, 5:03 na po tayo. Ngayong araw po ito sa November 30, 2024. Saturday po guys. No? Okay, maayong buntag guys. Okay, yan lang po. Dito lang ako nagtatapos sa aking video, no. Good morning. Happy Saturday po.